Les données sont accablantes. Amakuru harababaje cyane. Mu mwaka wa 2024 abantu miliyoni 26 ba Kongo bari mu bukene bukabije bw'ibiribwa kandi hafi y'umwana umwe muri babiri bari munsi y'imyaka 5 bafite ikibazo gikomeye cy'imirire mibi. Mu cyumweru cya 45 cy'ubuvuzi bwo gukurikirana indwara, uturere 445 muri 519 twari twatangaje icyorezo cya kolera cyangwa se mpox. Ces chiffres ne sont pas des Iyi mibare si imibare gusa, ahubwo iragaragaza ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bwa muntu. une urgence humanitaire absolue. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est Iyi nkubiri y'ubutabazi iraterwa n'ibikorwa bya gisirikare bya FCM23 bifashijwe mu buryo bw'amatwara, imari n'ikorwa ry'ibikorwa n'u Rwanda mu buryo butubahiriza ubwigenge n'ubutaka bw'igihugu cyacu. en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et Ukuri reconnue. kw'ibi kwaremejwe. Ibi kandi byibutswa n'umwanzuro w'ibihumbi 2773 w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye usaba gukuraho ako kanya kandi nta mananiza ingabo za FCM23 mu turere twose harimo n'imijyi y'ingenzi ndetse no gukuraho ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Cette résolution n'est pas une Uyu mwanzuro opinion si igitekerezo cya diplomasi, ahubwo ni itegeko ry'amategeko n'iry'ubutegetsi buri wese agomba kubahiriza. Ici a le devoir de faire respecter. Mesdames et messieurs, Abagore depuis le namwe début de bagabo, cette année, kuva mu les ntangiriro violences z'uyu se sont mwaka intensifiées urugomo rwagiye avec une rukaza umurego mu brutalité burasirazuba bwa rarement Kongo. atteinte. Les offensives menées par le Ibitero bya M23 FCM23 mu turere tw'abantu benshi byateje ont provoqué imirwano des ihitana affrontements abantu, meurtriers kwimurwa et des kwinshi, déplacements massifs. gufatwa kw'imijyi yose, Des villes entières ont gusharirirwa été kw'amatsinda prises, y'abantu des no communautés gutwarwa ku déracinées, turere. des quartiers vidés de leurs habitants. Les attaques ont visé des camps de déplacés, Ibyo bitero byibasiye hôpitaux, amakambi y'impunzi, des écoles. amavuriro n'amashuri. les violences Ihohoterwa sexuelles rishingiye et ku les gitsina violences basées rirakoreshwa sur le nk'intwaro genre y'intambara. sont utilisées comme armes de guerre. Des enfants sont recrutés de force. Abana Les convois humanitaires barafatwa sont ku pillés. ngufu, ibiribwa by'ubutabazi nabyo Rien de biribwa. tout cela n'est Nta na kimwe acceptable. muri ibi cyakemurwa cyangwa se Rien de tout gisobanurwa, cela n'est ntikigomba défendable. gufatwa nk'ibisanzwe. Rien de tout cela ne peut devenir la normalité d'une région à laquelle on demanderait de s'habituer à l'horreur. Monsieur le Président de la République française, cher Bwana Emmanuel, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel, Bwana Perezida w'inama y'abaminisitiri wa Togo, akaba n'umuhuza w'umuryango wa Afurika y'ubumwe mu karere k'ibiyaga bigari, Mesdames et Messieurs les abanyacyubahiro, abagore représentants des bahagarariye chefs abayobozi d'État et de b'ibihugu, gouvernement, abanyacyubahiro bahagarariye Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ibindi bigo by'akarere, organisations régionales, abanyacyubahiro bafatanyabikorwa Mesdames et mu Messieurs les by'ikoranabuhanga partenaires n'imari. techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du peuple Mu congolais, izina ry'abaturage ba saluer Kongo, la tenue de ndashimira cette kuba iyi conférence nama ibereye ici hano à i Paris, aux hamwe côtés du Togo, n'uruhande rwa médiateur Togo mandaté nk'umuhuza par l'Union watoranijwe africaine w'umuryango wa pour Afurika la yunze région des ubumwe mu Grands karere Lacs, k'ibiyaga bigari, et en étroite turakorana bya coordination hafi avec na les Amerika, États-Unis Qatar d'Amérique, n'umuryango wa Afurika le yunze Qatar ubumwe mu et gufasha l'Union africaine ibiganiro qui no kugabanya accompagne intambara. les efforts de médiation et de désescalade. Votre présence est un acte Kuba muri politique, hano mais ni aussi igikorwa et cya surtout politiki, un acte ariko cyane moral. ni igikorwa Elle signifie cy'ubunyangamugayo. que la souffrance Bivuga ko humaine qui ravage imibabaro l'Est de la y'abantu République ikomeje démocratique du kwibasirwa Congo mu n'est pas burasirazuba ignorée. bwa Kongo Elle itazirengagizwa. signifie que Bivuga la kandi paix ko amahoro et la n'agaciro dignité k'abaturage des b'ibiyaga peuples des bigari Grands Lacs byihutisha engagent uruhare la rw'umuryango communauté mpuzamahanga wose. internationale tout entière. Car si nous sommes Twateranye uyu réunis munsi aujourd'hui, kugira ngo twitabire c'est d'abord pour répondre à une tuganire ku bibazo triple bitatu urgence. byihutirwa: ikibazo L'urgence cy'ubutabazi, humanitaire,
cy'umutekano, ikibazo cy'amahoro, ariko inshingano zacu zirenga gucunga ibyihutirwa gusa. Ni ngombwa gushyiraho urufatiro rw'umutekano hamwe ushingiye ku ngingo eshatu z'ingenzi: kurengera abasivili, gushaka amahoro arambye no guhuza ubukungu mu karere nk'inkingi y'iterambere ryunguka ku bantu bose kandi bikaba umudendezo nta mvururu nta ntambara. À la condition bien sûr qu'elle s'exerce dans un environnement apaisé, sans heurts et sans affrontements. Mesdames et messieurs, bagore namwe bagabo, hashize imyaka irenga 30 uburasirazuba bwa Kongo buracyaribwa n'ikibazo kitigeze gikemuka. Si ikibazo cy'igihe gito, kimaze kwimura miliyoni z'abagore, abagabo n'abana, byangiza ubuzima, iyangirika ry'imiryango, kwangiza umuryango w'abanyekongo, bikanabangamira ahazaza h'abakiri bato. L'avenir de toute une génération. La République démocratique du Congo uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo guhangana n'ikibazo gikomeye cyo kwimurwa mu gihugu imbere, aho miliyoni z'abantu ziyatirwa guhunga intambara, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Du Nord et du Sud Kivu. Cette situation dramatique, ibibazo birusha gukomera kubera kwangirika kw'ibikorwa remezo, ubushobozi buke bw'ubutabazi ndetse no kwiyongera kw'indwara. Et la recrudescence des maladies. Les besoins sont immenses. Ibikenewe ni byinshi byihutirwa: kurengera abasivili, gufasha mu by'imitekerereze, kubona serivisi z'ubuzima, gukomeza amashuri, kurinda umutekano w'ibiribwa no kubona amazi meza no kubungabunga isuku. Accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les données sont accablantes. Imibare irakomeye. Mu mwaka w'2024 abantu miliyoni 23 ba Kongo bari mu kaga uburumbuke buke bw'ibiribwa. Hafi umwana umwe kuri babiri bafite munsi y'imyaka 5 barwaye indwara zituruka ku mirire mibi. Mu cyumweru cya 45 cya 2024 uturere 445 kuri 519 twamaze gutangaza ibyorezo bya korera na mpox. Iyi mibare si imibare inyuguti gusa, iragaragaza ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Iyi nkubiri y'ubutabazi muri Kongo iterwa n'intambara zishyirwa imbere n'umutwe wa M23 ushyikiwe mu buryo bw'imari, ubwikorezi n'ibikorwa by'u Rwanda binyuranije n'ubusugire bw'igihugu no kubahiriza ubutaka bwa Kongo. Soutenu sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue. Et elle a été rappelée par la résolution 2773 w'inama y'umuryango n'umutekano ya Loni usaba ko M23 bakurwa mu turere twose barimo, harimo n'imijyi y'ingenzi ndetse n'ingabo z'u Rwanda zikava ku butaka bwa Kongo, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Ni itegeko ry'ubutabera n'iry'imbaga yihabwa buri wese hano kugira ngo ryubahirizwe. A le devoir de faire respecter. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette année, hashize umwaka wose intambara ikajije umurego igira ubukana budasanzwe. Intambara ya M23 mu turere turimo abantu benshi zateje amakimbirane no kumeneka kw'amaraso ndetse n'abimurwa baba benshi. Imijyi yose yarafashwe, imiryango imwe irahunga, uturere twuzuye ubusa, intambara zibasiye ibigo by'abimuwe, ibitaro n'amashuri. Les attaques ont visé des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles. Les violences sexuelles et les violences rishingiye ku gitsina birakoreshwa nk'intwaro y'intambara. Abana barafatwa ku ngufu, ibikorwa by'ubutabazi biribwa. Ibyo byose ntabwo byemewe kandi nta mpamvu yo kubyemera. Rien de tout cela n'est acceptable, rien de tout cela n'est défendable. Nta na kimwe muri ibi gishobora kuba ibisanzwe mu karere aho abantu basabwa kwiyumvisha ibi bihari.
imibare ubwayo iravuga kandi irasumba ubushobozi bwo kuyihanganira. Miliyoni z'abantu zarimo, imiryango yagiye ihunga inshuro nyinshi, abana baricwa bacibwa mu mashuri, abagore barakomeretswa mu mibiri no mu gaciro. Indwara za kolera, rubella, mpox ndetse n'izindi ndwara zandura ziragaragara mu turere aho ibitaro n'ibindi bikorwa by'ubuzima byangijwe. Turi mu bibazo bikomeye by'ubutabazi mu rwego rwose: ubuzima, ibiribwa, imibereho, imitekerereze no kwiyubaka kw'abantu. Ndashaka hano gushimira abagikora nubwo bahura n'ibyago, bakomeje gufasha abaganga, abashinzwe ubutabazi, abakozi ba Loni, imiryango mpuzamahanga n'imbere mu gihugu, imiryango y'akarere, sosiyete sivile n'amashyirahamwe y'abagore. Les structures communautaires, la société civile, les associations de femmes. À toutes ces femmes et à tous ces hommes, ku bagore n'abagabo bose batinyuka kugira ngo barokore ubuzima, ndavuga uyu munsi Repubulika ya Kongo irabamenya kandi irabashimira. Connaît votre courage et elle vous en est reconnaissante. Mesdames et messieurs, banyacyubahiro, inshingano ya mbere y'igihugu cya Kongo ni kandi izakomeza kuba kurengera abaturage bayo. Turakira izi nshingano, kongera imbaraga z'ubutabazi mu gihugu, cyane cyane mu gushyiraho ikigega cya Solidarité Nationale n'icungamutungo ry'ubutabazi mu bihe by'akaga, kugira ngo haboneke uburyo bwizewe bwo gutanga inkunga y'imbere mu gihugu no hanze, kandi hagarurwe ubutabazi ku bantu bafite intege nke. Hamwe n'igihugu cya Kongo, ibigo bya Loni by'umwihariko impuzabikorwa w'abimukira CR n'ishami rishinzwe gukurikirana ubutabazi, hamwe n'imiryango itandukanye y'ubutabazi nka Komite Mpuzamahanga Croix Rouge na Médecins Sans Frontières, byahagurukiye gutanga ubufasha bw'ingenzi ku bimuriwe ndetse no ku bahuye n'ibyago no ku bantu bari mu kaga. Byongeye twahagurukiye ingabo zacu kugira ngo turinde abaturage bacu, twongere gushimangira umuhate wo kubahiriza amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, kurengera abasivile, ibikorwa remezo by'ubuzima n'amashuri n'abakozi b'ubutabazi. Ku bijyanye n'ibi, ndashaka kwibutsa akamaro k'ingenzi kubahiriza amasezerano ya Geneve, si byo guhitamo cyangwa se kwishingikirizaho. Bigomba kongera kuba itegeko ry'isi yose, ridahinduka kandi ritavogerwa. Ariko kandi turabizi ko bitewe n'uburemere bw'ibibazo, ubushobozi bwacu busanzwe ntibuhagije. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dusabe yuko habaho ibikorwa byihariye. Uyu munsi imbere yanyu ndatanga ibyifuzo bitatu n'imbwirwaruhame eshatu. Icyifuzo cya mbere ni ukubona ubutabazi bwihutirwa, bwizewe kandi bwemerwa. Dukeneye inzira zizewe zo kugeza ubufasha, ibiribwa, amazi, aho kuba n'inkunga y'imitekerereze ku baturage bari mu kaga. Ndashaka ko hashyirwaho umuhanda w'ubutabazi, by'umwihariko inzira y'ikirere, kubahirizwa neza, ugenewe gutwara imiti, ibiribwa by'ingenzi no guhinduranya abakozi b'ubutabazi, harimo no mu turere turimo guhura n'ibyago cyane. Uyu murongo ugomba gushyirwa mu nshingano zombi, iza Loni n'iz'abayobozi ba Kongo, kandi ugomba kuba umusaruro ugaragara w'inama. Icyifuzo cya kabiri ni ugushaka inkunga y'imari nini, yihuze kandi ishobora gukurikiranwa. Umushinga w'ubutabazi wa Loni mu 2025 wari uteganyijwe ni miliyari 2 na miliyoni zirenga z'amadolari y'Amerika, kugira ngo babe gufasha abantu barenga miliyoni 20 muri Kongo, mu gihugu cyari cyugarijwe n'ubukene n'ibikenewe birambye mbere y'uko intambara isubira. Avant même la reprise des hostilités. Ce plan demeure uyu mushinga uracyafite ubushobozi buke, buri munsi utabona inkunga n'ubuzima butakaye. Ndasaba rero inkunga y'inyongera igenewe neza kandi ishobora guteganywa, izafasha mu bibazo by'ingenzi, ubuzima bwihutirwa, umutekano n'ibiribwa, aho kuba ku bimuwe n'intambara, kurengera abagore bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kubona amazi meza.
accès à l'eau potable. Ce financement ne doit pas iyi être nkunga vu ntigomba comme gufatwa une aide nk'ubufasha ponctuelle, bw'agateganyo ahubwo igomba gufatwa nk'ishoramari rigamije kuburizamo icyuho cy'ubutabazi mu karere gafite akamaro ku mahoro y'umugabane. Ma troisième demande icyifuzo touche à cya l'alignement gatatu politique. ni ukwemeranya ku rwego rwa souhaite que chaque politiki. partenaire Ndashaka ko buri ici mufatanyabikorwa uri hano, chaque buri État, leta, buri chaque muryango w'akarere organisation cyangwa régionale mpuzamahanga ou internationale wiyemeza gushyigikira ishyirwa mu s'engage à bikorwa soutenir ry'umwanzuro l'application 2773 effective w'inama de la y'umutekano, résolution 2773 kandi du Conseil de usabe sécurité neza et a nta appelé kabuza clairement gukurwaho kwa FCM et sans 23 mu ambiguïté turere irimo au retrait ndetse no gukuraho de ingabo l'AFCM z'amahanga 23 des zitazwi zones ku butaka qu'il bwa Kongo et au retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Toute paix durable amahoro arambye yose commence par la atangira fin mu de l'occupation d'une kurangiza partie du territoire ibiteganyirizwa bw'uturere twa Là-dessus, Kongo, nta il ne gukoresha peut y amagambo abiri avoir cyangwa gucibwa ni mu double by'ukuri. langage ni compromis moral. En Ku ruhande contrepartie, rwa Kongo, la République démocratique du imbere Congo yanyu prend hari devant ibyo vous twiyemeje bitatu trois engagements byumvikana. clairs. Premier engagement, Icyemezo cya mbere, reconstruire. kongera kubaka. Ako kanya Dès la intambara fin des izarangira, hostilités, nous lancerons tuzashyira mu un bikorwa plan, umushinga wihutirwa un wo plan gufasha d'aide mu kubaka d'urgence intara ya Kivu pour la y'Amajyaruguru reconstruction n'iy'Amajyepfo. du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan uyu mushinga tuwufata nk'isezerano ry'igihugu n'iry'isi yose, uzashyirwa hamwe mu buryo buhuye kandi bwumvikanyweho. Gahunda n'imishinga yose igamije guhosha amakimbirane, kuzahura no guteza imbere mu buryo burambye intara zayogojwe n'intambara. uzategura inkunga ingana na miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2026 kugira ngo hifashishwe mu kongera gufungura amashuri, gusana ibigo nderabuzima, kubaka imihanda, gusubizaho serivisi z'ingenzi z'imibereho myiza no kugarura abantu bimuwe mu buryo buboneye. Ubu buryo buzibanda ku mutekano w'ibiribwa kuko guha umuryango amafunguro n'intangiriro y'amahoro. Uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa mu buryo buhuye, bunoze kandi bugaragara. Nta karere na kamwe kazagerwa inyuma, nta muryango n'umwe uzasigwa inyuma. Icyemezo cya kabiri, kurengera abatagira kivugira no guha ababigizemo uruhare. Tuzakomeza kunoza amategeko agenga kurengera abimuwe n'abahuye n'ibiza, harimo no kwinjizwa amategeko y'igihugu n'amasezerano ya Kampala y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe no gushyiraho ubumwe burambye bwo gutanga inkunga y'ubutabazi no kugabanya ibyago. De financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Muri urwo rwego, itegeko rigenga inkunga y'ubutabazi n'imicungire y'ibiza rizashyirwa mu bikorwa vuba kugira ngo ritange uburyo burambye bwo gutanga inkunga. Hubahirizwa gahunda ya Sendai ya 2015-2030 yo kugabanya ibyago n'ibyemezo byafashwe mu nama mpuzamahanga y'ubutabazi Istanbul mu 2016 et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Tuzita ku bagore bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugira ngo bemererwe kuba abahuye n'intambara bafashwe, bavurwe kandi bubahirizwe. Ndashaka kwibutsa ko kubazwa inshingano ari ngombwa mu mahoro arambye. Ubutegetsi bwashyizweho bw'agateganyo na M23 FC, ihohoterwa rikomeye ku burenganzira bwa muntu no kwangiza abasivile ntibizigera byihanganirwa. Ibihano bizakurikizwa ku bahurijweho amategeko mpuzamahanga ku bantu bose bagize uruhare mu byaha byakorewe abanyekongo. Icya gatatu, uguhindura iyi nkubi mu buryo bwungura akarere. Ntituraje gusa gusaba imbabazi, tuje kurengera icyemezo cya politiki, amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari agezweho gusa igihe akarere kahisemo kwihuza mu bukungu no gusangira ubukire aho gusahura no kwangiza. Ejo hazaza h'akarere ntihagombye gushingira ku bucuruzi bw'iby'ubutaka bwambukiranya imipaka butemewe n'amategeko, burimo zahabu, korota cyangwa kobalti bigenerwa imitwe yitwaje intwaro. Hagomba gushyirwaho ubufatanye mu bukungu busobanutse, ibikorwa remezo bihuriza hamwe inganda z'imbere mu gihugu, agaciro k'ibicuruzwa gakorerwa ku mugabane n'amahirwe atangwa ku rubyiruko.
ibi ni byo bizazana amahoro arambye. Umutekano ni ngombwa kugira ngo habeho ubukire, kandi ubukire bwabwo ni kimwe mu by'ingenzi by'umutekano. Bagore namwe bagabo, ibyo dukora hano i Paris birarenze imbibi za Kongo. Ni ukubaza niba umuryango mpuzamahanga witeguye kurinda ubuzima bw'abasivili uyu munsi, si ugutanga ibitekerezo ku hazaza habo ejo. Ni no kureba niba dushobora kumva ko amahoro atari igikorwa cy'impuhwe gusa, ahubwo ari ishoramari ry'ubufatanye mu gucunga neza akarere kose ka Afurika hagati n'iy'uburasirazuba, mu mutima w'amarangamutima y'umugabane. Et orientale au cœur des équilibres du continent. Je voudrais en ndashaka kurangiza mbwira ntibagiwe leta gusa, ahubwo n'abaturage, abafaransa, abanyatogo, abanyafurika n'inshuti zose z'isi. Aux peuples togolais, aux peuples africains, aux peuples amis, à tous ceux qui nous écoutent. Je vous demande une ndabasaba chose ikintu kimwe cyoroshye, ne détournez pas ntimukirengagize. Inyuma ya buri mibare tuvuga uyu munsi hari umwana uryamye munsi y'ipfundo aho kuba mu nzu. Hari nyina wahunze ntacyo yafashe uretse ukuboko k'umwana we. Hari umuryango utashye ukicwa kuko ukibona icyizere cy'ibanze cyiza kandi kiganisha ku kuri, kuba mu mahoro iwabo. Icyo dusaba ni ukuri, icyo dusaba ni ubutabera, icyo dusaba ni amahoro, amahoro arambye. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifata inshingano zayo kandi turabasaba gufata izanyu. Murakoze. De prendre les vôtres. Je vous remercie.